Mapambano makali sana yanaendelea kati ya RDF M23 na Bazalendo Pretoria Masisi, maeneo ya Ngungu, Kasake. Bazalendo wa machano bado wanazidi kuwasha moto na kufukuza wa RDF M23, manake wakati wote site ya Ngungu inaweza anguka mikono ya Bazalendo, lakini maigire vita yanaendelea. Bazalendo wanazidi kuilia babapatie api kutoka ku FARDC. Unajua kunakuwa na shida sometimes batipigana wanakamata mindini ama village, donc ma village batakosa api, mwisho ala RDF M23 anka kuziretipere na Bazalendo wanajiretire juu ya kukosa api. Sasa hivi wanawasha tena moto kwa mara nyingine, biko napenda warekipere sipe ya Ngungu. Utajua kama Masisi RDF M23 ama jeshi ya Rwanda inaiproteje sana, wanaanza wasogaba mingi sana Masisi juu ya kuproteje makariere yenye liko nakuwa na exploite maminere. Donc ile maeneo ya Ngungu pia kuna makariere yenye wana exploite kama minere ubaya. Kuna maminere ye kila mtu dunia mzima yanajua, ba technicien français bako kule biko nakuwa nasaidia ba RDF M23 kukuwa na waba Kongomani ili kuproteje kariere ya Rubaya ikiende. Donc isichukuliwe na Bazalendo. Mema interesa Bazalendo bado bakindare na pigana vita basambaratisha ziwaya ba RDF M23 manidire la furenye biko na leita. Kwa ukweli Bazalendo bana bafumbisha adabu Pretoria Masisi. Raforo nyingi bado kingae matoka Rwanda inaenda kotea Masisi. Malgré ça Bazalendo nabo bakingae masimama. Chaque fois biko na kwela keza kwa 200 tu a 100 tenesa 500 awa takea rudia batadapo bugasa masa joba mingi diko na malizikia tu kule mambisikade zenye Bazalendo vuko na pona baingiza utasikia 100 50 80 inalala. Donc kwa ukweli bana teketea, malgré kiongozi wabo kuna lalamika amisha kwa YouTubero hukwabo Kigali, me basoda yabo bana malizikia mu este ya Congo. C'est pourquoi unaona publication yenyewe na pipa mbiko naonesha disi biko naanza kufanya mareklipema kutoka Somali, Kenya, kule kote wanatosha basoda la hiba nakuya kubasaidia. Donc Bazalendo banaendelea kuwasha moto mu territoire ya Masisi. Wakati wote Bazalendo wa machano wanaanza kurekipere site ya Ngungu. Donc mnakumbuka siku zinapita banikamataka Kasake, na pale Kasake mpaka sasa hivi kingali mikono ya Bazalendo. Sasa mauko unaona video moja iko na sirikile na azo unaona jinsi aba RDF M23 niko naenda na uwa batu mambo mwingine. Ile video unaona kama basoda balikuwa niko na kamata mwana inchi moya ndivyo nakafuta bomwangushe, alikuwa iko na tatala. Kitu kiheki na etone, kiheki na sumbua sana bakongole kupikia ile video yenye RDF M23 walipiza mutu masasi, ni kuona bakongole njodi kona saidiana na Barwande, basoda ya Rwanda bako na mtafuta kumukamata ule mutu bamwangusha, alikuwa hataki. Basi kukatokea kia RDF kimoja kilikuwa kinavona mapenisi vie na bingodi ya noire bikampiga na sasa side, paske ni video ya ajabu yenye hatuwezi kuitia yote. Sasa niko najiuliza bakongole benye biko tayari kukuwa na wisha bandugu yabo minfavere ama juu ya maentere ya aba Barwande, muko na waza nini? Eske muko sire kama wakati unawisha ndugu yako utaishi milele, wala muko sire manegre baba yabo huku Kigali kwa lalamika aseme iko natafuta adebe Kivu, muko sire kama ile ndoto yake itatinia, na yeye mutakuwa pale mnaendelea kuwa na woba Kongomani msiko na mchama enjo mutakuwa sijuka ba ministre akadame atunjoka mutawala banani. Muwe na akili Bakongomani. Koma we Mkongomani njo unaweza kuwa mbene kukamata ndugu yako bamupike aba Barwande bamupige masasi, banampiga masasi, pengine utakuta balimuia bure, kisha yeye ndugu yenu wanakufa, ale munatoka munaenda na RDF, munaenda na fatana nabo, munaenda na ndai. Lupare kwenye luko naona Bakongomani ba mingi bicho abo haiko natumika. Koma we njo mwenye unaweza kuwa mbele sana kwa kize ndugu yako mwenye afala kitu bakwe kumpiga masasi bamuue. Munapa muko na waza nini? Vrema watu wa mingi sana banazidi kukimbia kwa maeneo yenye kuna vita territoire ya Masisi, ndambo ya Pasake, Ngongo kule. Vrema sasa hivi kuko vita kubwa sana pena kadi hipo katikati ya Bazalendo na RDF M23. Mainjo inafanya batu kulalamika sababu kwenye biko na kimbilia habana chakula, habana maji na habana dawa. Donc iliko na mapeso ya mningi sana. C'est pourquoi batu mko napoa lalamika jua nini vita ilishachosha batu. Leo batu bayuaika batakimbia wapi pena. Unaona ka leo batu banatopa mwa village wanakimbia mu village ingine. Kule pu village ingine de tu ajuru
Vika tena naanza namba ya kule banakimbia. Na haba different ventura bako na tabia moya. Batipigwa na bazalendo, bakipigwa na FARDC. Otaki liko na kindia, banakuya biko na anza uwa population. Mkubatize ba population sema, population njwe na itaka bazalendo wakuye kubatake. Kitu kili haiko ukweli ni bongo. Lakini pia kunaonekana movement mingi sana ya basoda bara different ventura wenyewe biko na pipa kune kolpea nimi ya territoire ya Nyiragongo. Aichukana kama haba soda banatokea ni Rwanda wala banatokea wapi, sababu huko movement mingi sana basoda na wanatano territoire ya Nyiragongo na utagila kama territoire ya Nyiragongo kutupe mbele ya Gisenyi kule kote ya Mudugudu. Basoda ba mingi bananza toka Rwanda bamengiria tuku territoire ya Nyiragongo, banashuka wanaza kuingiria niveau ya Kibumba, banaza kuingiria pia kule karibu ya Ruchuru ni kaya ya Rumangabo. Nuki biko na njia mingi yenye wanatora paski maeneo yote ni maeneo yuko pembeni ya frontiere ya Congo na Rwanda. Sasa movement mingi ya basoda kunaonekana kwa ya maemea. Donc population yenye naishi mteritoire ya Nyiragongo barona basoda ba mingi sana. Situ bale basoda biko na pona mfuka bosiku kutoka Rwanda banendia Tibapi, Mutao na Rusayo. Njoko niyo juko na ingia. Donc ile maeneo njoko na bafanya manatoka Rwanda ba maindia. Lakini pia information ingine kunaonesha kama baradia FM22 bameanza kujire pile bamwa niko na jire tire iwe territoire ya Lubero kuanza kurubia. Selon information ikunaonesha kama batakuwa remplacer na wasoda Uganda wenye batavala. Donc bakapika mukaskete ya nimi ya MONUSCO beli bakapumika mwa ile verification CCLF so adisi toko nasikia agisi bitu biko naenda, lakini confirmation ya kuwa mepa ukweli batu wale biko ndani ya territoire ya Lubero siku zinapita renforcement ilikuwa ya mingi, lakini sasa hivi wanaanza kuona basoda banaanza bamwa kujiretire, lakini habajiretire bote. Bamwa biko na jiretire na ipare batakuwa remplacer na bale batu wenye batafanya ile mission ya verification ya CCLF. Sa disi balongera puzie maakoro za Madoa, maakoro ma Washington. Aja tuone disi vitu itakuwa, lakini vile njobiko. Me, kitu geki na shangaza batu sana. Bamwa basoda la etoka Rutuba lopasa wenye banenda Rwanda, lakini busiku kuna mametana matrupe ya basoda ba mingi wenye banatoka Rwanda wenye baningia mpeitori ya Nyiragongo kupike Rusao, Mutao na Kibapi. Donc ba mingi sana. Donc yenyebi kuna fana tu hapa ni kudistraire tu population. Samtemu mchana banaonekana banapasa wenye unaenda kwa Rwanda, lakini busiku unaingia ba mingi zaidi kushindia bale wenyewe balitoka mchana. Hii ndio mvuaje kuna ponaonekana kule mteritori ya Nyiragongo leo. Rafuru mpya basoga ba mingi sana balikuwa na ala mbato balitoka Goma wakaingia Bukavu. Selon information nasema kama kava soda balitokea Masisi, donc mteritori ya Masisi joko ye balitoka balibayaza bato banabatuma musibikivu. Batu benye balikuwa kuporo balibaona bale basoda bako na lifua bya kivita gamiri. Banasema kama basoda wakati balitoka kuporo balenda direct mkansayo wa frekansayo, balipanda magari bakaenda. Sasa yajulikana bameenda munjia ya Uvira wala bameenda mteritoire gani njoko lembiko naenda. Tajua sasa hivi Minembwe risha kwa leseale. Siku zinapita tulibambia kama Colonel Nanga iko en route vers Minembwe. Mwisho lepeke yuko hapo ogopa apatuma Moize wa Rugabo babere bisi mwa na bale bengine. Ukiangalia mu video yenyewe ilionekana bako naomba bako nafanya maombi pale Minembwe pe kuchinja bapongomani we bakenda kushukuru Mungu kwa damu yenye balimwanga ndani ya Kongo. Utaona kama mwa ile video kunaonekana basoda ba Rwanda ba mingi na ba ofisier ba mingi sana balikuwa mwa ile video. Batu mko najiuliza na nipita mpaka bote zile batote Goma Bukavu baingie kule. Eske confirmation hamkusikia kama kunakuwa avion yenye ilikuwa kunatoka kule Rwanda inashuka Goma, Goma inakuya mpaka Kavumu inaruba bengine pale inaenda direct Minembwe. Vile ndio walikuwa wanafanya na manenzile pia wakati ikraija ilipika walipigana pigana banakanana pale tu maeneo bataposa velie banakia sekirite fasi kwenye la vile yabo itapikia juu isipigwe na FARDC selo abo meenda kushuka mpaka Minembwe. Sasa hivi pia maoperasyon zinaanza kule. Donc ala Arabia FM23 ba mingi sana banaonekana amekamata rute ya Uvira wala, lakini kila mtu anaona bato ziko plena basoda Arabia FM23 anatoka Goma ba mingi ya Bukavu.